अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा बिरा मलिक हमीद उम्मीद करें सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। हाजिर थी गया अज एक निहायत ही अफसोसनाक वीडियो दे नाल। अज भी जिहड़ी वीडियो मैं बनांदा पिया ये भी ज़िला मियांवाली दी है। निहायत ही अफसोसनाक वाक़या यार कि खून सफ़ेद थी गए लालच दे पिछों। असां लालच दे पिछों पै के ते असां अपने रिश्तों की पहचान भी भुल गए हैं जी दोस्तों। थोड़ा शायद याद हो सी कि इसे 2025 3 मार्च 2025 को बलोचिस्तान का इलाका कलात उतना FC दा कारवान गुजरदा पिया, काफला गुजरदा पिया, एक औरत उहदे ते खुदकुश हमला किया है जिहदे कुछ अफसरान भी हैं। उस दे विच खुदकुश हमले दे विच सारे ज़िला मियांवाली का इलाका जब थाना मोच लगता है दिल्ले वाली का एक निहायत ही खूबसूरत जवान जिहड़ा सैयद फैमिली नाल ताल्लुक रखता है अताउल्ला शाह नए कई FC दे विच वो शहीद थी गया है। उसके 3 छोटे बच्चे सुनते पे हैं कि एक बच्चा उनका हुण आवन वाला भी है इस दुनिया के उत्ते आवन वाला है ये कि है। उसकी जिहड़ी बेवा है वो इद्दत दे विच है। हुण उसकी इद्दत पूरी थी है। उसको जिहड़े बकाया जात होंदे आर्मी दे शहदा दे वो उसको मिलन। उसको तकरीबन 1 करोड़ रुपया नकद मिला है, एक प्लाट मिला है। बाकी जड़ियाँ को सहूलत होनी वो भी उस बेवा को मिलियाँ हैं जिसका नाम है अफशा बीबी। अफशा बीबी का असल ताल्लुक वही ज़िला मियांवाली का इलाके कुंदियाँ के नाल है। शादी इनकी तकरीबन अज तो 10 साल पहले उसकी शादी थी है। 3 बच्चे हैं। उहदे जिहड़ा वड्डा डेर है इरशाद नाइस उसकी नज़र है इस दौलत के उत्ते, इस पैसे के उत्ते। उहदे दिल च लालच है कि 1 करोड़ रुपया जिहड़ा है ना भाई मेरी भरजाई को आ गई है तो ये मेरे को होना चाहिए है। इस अपने 2 भरावां को भी रलाए नाल प्लानिंग की ने कि इसको ख़त्म करो, ये पैसे भी आप गिनो तो प्लाट भी आप गिनो। बच्चे छोटे छोटे उन्हें क्या करना, उन्हें सारा कुछ भी नहीं कर सकना तो इसको ख़त्म करो। इस तो पहले वो तकाजा करेंदा या अपनी भाभी को कि पैसे तू साकू दे तो सारे को हिफाजत रासन तेरे को लै थी वैसन, तेरे को लग वैसन, तेरे को चोरी थी वैसन। यानी कि उस हर हरबा पहले इस्तेमाल किया है कि पैसे मेरे को मिल वजन। लेकिन उस औरत कहे कि नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने मेरे बच्चों के काम आसन, मैं अपने बच्चों वास्ते हिफाजत ना रखी पई हाँ। मैं इसको सोच समझ के अपने बच्चों के मुस्तकबिल से लै सा। वो जालिम दरिंदा आधा है कि नहीं ये मेरी भरा की कमाई है, ये तो तू अपने वालदैन को तो अपनी भेणी भरावां को तू खवा वैसे, ये तेरे को गिन गिन सन वो खा पी वैसन तो सारे भरा की कमाई है। उस आके ये किन्नी भी नहीं लगती, ये सिर्फ इन यतीम बच्चों की अमानत है, ये इनाम ते लगनी है। वो जालिम दरिंदा जिहड़ा इंदा डेर है वड्डा उस आख्या अच्छा इवें कर बई तू मेरे नाल निकाह कर गए। उस आख्या मैं तेरे नाल निकाह क्यों करा? उस आख्या बस तू मेरे नाल निकाह कर। मकसद क्या है भी जी उन्होंने कोई आबाई मकान है भी वो भी सारों राह वैसी जी कोई जायदाद उसकी बनती आई उन्होंने भिरा की भी ये भी सारे को रह वजे, ये भी मैं को मिल वजे या कहीं को न मिले। उस तो अलावा 1 करोड़ रुपया भी मैं को मिल वैसी तो ये प्लाट जोड़ा उसको गौरमेंट दिता है, जोड़ा शौदा को गौरमेंट देंदी भी ये प्लाट भी मैं को मिल वैसी जोड़ा के कीमती प्लाट है। प्लाट का लालच है, रकम का लालच है। तो उस बेवा अल्लाह पाक
وہ درجات بلند فرماوے. اس بیوہ کو انہیں آخیا بھی یہ ساکو دے بیوہ انکار کر دیتا ہے. اس آخیا میں ایک پیسے تھوکو نہ دیوا. رات 3 بجے 3:30 بجے انہیں اس کو قتل کرنے دا پروگرام بنائے. اس دے نک بند کیتا نے, اس دا منہ بند کیتا نے, بلال منہ تے ٹیپ لائی نے, منہ تے سرانہ رکھا نے یا جیویں کیتا نے, اس دا ساہ بند کیتا نے. ان دا ساہ بند کر کے تے بات تسلی کیتی نہیں بھئی ہون اے مر گئی ہے. اس تو بعد انہیں 15 دے اتے کال کیتی ہے کہ ساری بھابی کو ہارٹ اٹیک تھی کہ طبیعت خراب ہے تے اس کو گھن ونجو. 1122 والے کہن انہاں دا اپنا ایکسپیرینس ہوندہ ہے, تجربہ ہوندہ ہے. دے دن انہاں بغور جڑے لاش کو ڈٹھا ہے, میت کو ڈٹھا نے, تے انہاں کو شک گزرے چہرے دے جڑے کوئی نشان وغیرہ ہیں. انہاں کبھی یہ تو قتل تھی ہوئے, یہ تو طبعی موت ہے بھی نہیں. انہاں وقت پولیس کو فون کیتا ہے تھانہ موچ تے. پولیس اتھا موقع تے پہنچی ہے. ایس پی انویسٹیگیشن بدر منیر صاحب جنہاں پرسوں والے وقوعے دے قاتل کی 24 گھنٹے گرفتار کیتا ہے, وقوعے تے پہنچن سارا جڑا ہے تحقیقات کیتی نے, شواہد جڑے موقع دے وہ اکٹھے کیتے نے. اس تو بعد انہاں قاتل کو گرفتار کر کے دے اور قاتل نے اقرار جرم بھی کر کے دے. لڑکی دے افشاں بی بی دے والد دے طرفوں FIR بھی درج تھی گئی ہے جن دے وچ یہ 3 بھرا نامزد کیتے گئے کہ یہ 3 بھرا نال شامل ہیں. یہ 3 بھرا جڑے ہیں نا یہ اس انہاں دی پلانے گئی. 3 بھراواں دے تے FIR تھی گئی ہے. یار ایک خون سفید نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جنہاں دا والد اگے کون ہے, ان کو والدہ دے سائے تو محروم کر دیتا گیا. نہ اس دا والد رہی ہے انہاں بچوں دا, تے نہ انہاں دی والدہ رہی ہے. چاچے جڑے ہیں یہ جیل پہنچ گئے. سارا گھر ختم تھی گئے, فیملی ختم ہو گئی ہے. اللہ پاک حامی و ناصر ہو گئے انہاں بچوں دا, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ انہاں دی پرورش دا سبب بنا دے سی اللہ پاک. لیکن گل یہ ہے کہ چند روپیاں دے خاطر اپنے خاندان کو اجاڑنا, اپنے جڑے اندے 3 بچے ہیں تو انہاں دے بھی بچے ہیں نا, انہاں کو یتیم کر رہے ہونا, والدین تو سائے تو محروم کر رہے ہونا, کتنی وڈی زیادتی ہے. وتا دن جی راضی نامہ کر گنو جی گھر دی گال ہے, لیکن یہ گھر دی گال نہیں. یہ جے وقوعے دے وچ جیڑی گورنمنٹ ریاست ہے مدعی اس کو ہونا چاہیے, وہ ساتھ تو ہونا نہیں چاہیے. ان دا شکر ہے بھائی اس دا مدعی جڑا ہے FIR دا وہ اس لڑکی دا والد ہے, اور انشاءاللہ اس کو انصاف مل سی. ساری بھی دعا ہے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے. تو دوستو 4 رہاڑا دی زندگی ہے, 4 رہاڑا دی. تھوکی تک میں چھوٹی جڑی مثال دیواں, ہوں تو نظر نہیں آتا کہ چھوٹے ہوندے سے دے دیا سے ایک ٹنڈ آتا ہے, وہ یہ جڑا نا جی گوبر ہوندی ہے نا اس کو کٹھا کر کے ان دی بال بنا کے الی بنا کے ریڑ کے اپنی غار تک گھن ویندا ہے. جڑے اتھا پہنچدا ہے بال دا وزن زیادہ ہوندا ہے, گوبر دا زیادہ ہوندا ہے, اگو سوراخ چھوٹا ہوندا ہے. ٹنڈ آپ تو وچ وڑ ویندا ہے لیکن وہ غار دے باہر رہ ویندی ہر شے. یہ بھی مثال وہ ہے کہ انسان اپنی غار دے وچ اپنی قبر دے وچ لگا ویندا ہے, ہر شے تھائیں رہ ویندی ہے, کوئی شے نال نہیں ونجنی, ہر شے تھائیں رہ ونجنی ہے. ساری زندگی ہن جیل وچ گزرے سی, جیڑی ان دی کوئی اپنی جمع پونجی ہے وہ بھی اس کیس تے لگ سی کہ نہ لگ سی. وہ جڑے یتیم بچے ہیں وہ بھی تو کیس لڑن واسطے کوئی وکیل بھی کرے سن, بھائی درو کرے سن, انہاں دے اخراجات بھی تھی سن.
تو اس ظالم درندے دی کیش رہ گئی ہے پیچھے، کچھ ہے نہیں رہی۔ اللہ پاک رحم کرے، اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے جنہوں دے خون سفید تھی گئے، چند پیسوں دی خاطر اپنا دے اتے بھی ظلم کرن تو اے باز نہیں آندے۔ چند ڈیہاں زندگی امال نال ونجنے نے 1 کروڑ روپیہ نال نہیں ونجنا۔ یہ پلاٹ جڑا انہاں دی بھابی کو ملائی، بیوہ کو ملائی، یہ پلاٹ انہاں نال کو نہیں لیونا، ہر چیز ہی تھیں رہ ونجنی ہے۔ انہاں دا تا حق بندا ہے کہ وہ آکھے نا سارا بھرا شہید تھی گئے، یہ بچے ہن سارے بچے نے انہاں دے دست شفقت رکھے نہ کہ انہاں کو لٹن لگ ونجن۔ قرآن مجید دے وچ یہ کہ یتیماں دا مال نہیں کھاونا چاہیدا، یتیماں دا مال کھاونا نال کوئی رعایت کو نہیں، تے یہ تو یتیم بھی ہیں تے اپنے بھی ہیں، تے یہ انہاں واسطے ظالم درندے بن گئے۔ یقین کرو اس واقعے کو دیکھ کے بڑا افسوس لگے، بہت افسوس لگے کہ یار سب کو کتھیں دا بندا ہے۔ اللہ پاک کو دعا منگو، اللہ پاک حق حلال دی دے وے، اپنی دے وے حق حلال دی دے وے، کہیں بیت دے رزق دے اتے نظر نہیں رکھنی چاہیے، تھوڑا ہوئے اپنا ہوئے۔ انہاں دے وہ جڑے وہ تو یتیم ہیں، انہاں دے اپنے بچے بھی رول گئے، انہاں دے وہ اپنے بچہ کوئی رول گئے۔ اللہ پاک ہدایت دے وے، ساری تو دعا ہے کہ شہید دا بخشا ہوئے، جڑی اس دی بیوہ ہے اللہ پاک اس دے درجات بلند فرماوے، جڑی ثابت قدم رہی ہے، اس موت کو گلے لاگ دے لیکن ثابت قدم رہی ہے، اپنے بچوں واسطے اپنے بچوں دی جنگ لڑی ہے، فائٹ کیتی ہے، یہ بھی شہید ہے۔ جڑی اپنے حق واسطے لڑدی رہی ہے، یہ بھی شہید ہے۔ تو اللہ پاک لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرماوے، اللہ پاک انہیں چھوٹے بچوں کو صبر و جمیل عطا فرماوے، اللہ پاک کوئی سبب بناوے انہاں واسطے بھی، کہ اللہ پاک انہاں درندوں کو کیفر کردار تک پہنچاوے۔ ساری تو دعا ہے۔ باقی دوستو تساں مغفرت دی دعا کرے تو کہ اللہ پاک شہداء دے درجات بلند فرماوے۔ یہ اج دا پیغام آئی، یہ اج دی ویڈیو جڑی دوستان دے نال میں شیئر کیتی ہے۔ کل ملسوں وقت انشاءاللہ نئی ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔